जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम क्लास 8 रो तुम जो पढ़ोथे न्यू अप्रोच टू इंग्लिश रो कौन पार्ट 2 लेसन 8 राणा प्रताप एंड हिज चेतक। एटा फॉलो अप लेसन। एसजीबी 1 पढ़ी थी, आज एसजीबी 2 पढ़ेबी। देखो एसजीबी 2 रे वर्ड मीनिंग अछि, एसो खाता लिखि लियो। सरेंडर माने आत्मसमर्पण कले, रिफ्यूज मना कले, फट युद्ध कले, फाइट फट फट, रिफ्यूज रिफ्यूज रिफ्यूज। सो एडी लागि पास्ट एंड पार्ट पार्टिसिपल हेछि। बैटल माने युद्ध क्षेत्र, बिगेस्ट माने कोन बहुत बड़, एठी हो विशाल। फियरसेस्ट माने सबुटु भयंकर। वॉन्टेड माने आघात प्राप्त माने खंडिया खबरा हवा। बेलेड माने बेलेड जानचो कौन गोटे कथा सत्य सत्य कथा बा सत्य न ही पारे ताकू नहीं जो कविता रचना करा जाए, तो कविता माध्यम रे रचना करा जाए। विशेष करी सत्य कथा गुड़ा को कविता माध्यम रे तो रचना करा जाए। ताकू हमें को बेलेड बा से छोट रे ही थाए कथा कविता गल्प उपरे एटा आधारित। जेंति राणा प्रताप सिंह कर सत्य कथा गुड़ा को उपरे बेलेड लिखा है, गल्प ताकर सत्य गल्प उपरे आधारित कविता लिखा है। सीरियसली माने कौन गभीर भाव में एग्जाम जो पाखे आसे सीरियसली पढ़ापढ़ी कर। गुड माने ठेली बाहर को आसवा। तो बर्तमान ये है मीनिंग खाता सब लिखि लियो। बर्तमान आम पढ़ा एसजीपी 2। एसजीपी 2 पढ़ा फॉलो लेसन एसजीपी 2 पढ़ा कौन बर्तमान पढ़ुची। तो जान राणा प्रताप आउ चेतक मध्य भेरी डीप लव एंड एफेक्शन थिला। परस्पर परस्पर को माने चेतक को राणा प्रताप पशु बोली भाबु नथिले, आ चेतक मध्य राणा प्रताप को कौन एक मनीष हिसाब निजक एक मनीष हिसाब रे से राणा प्रताप सहित सब दुख सुख शेयर करथला। एक सांग हिसाब रे, ट्रू फ्रेंड हिसाब रे। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो प्रकृत बंधु हिसाब रे से राणा प्रताप सांगे सांगे सब थिला। एवं से विषय मुझे एसजीपी 1 रे पढ़ाई थी। तो एसजीपी 1 रे चेतक किभली द्रुत गति रे गमन करे आउ से विषय जो पढ़ाई थी। ताक भीतर जो बॉन्ड बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन, ब्रदरहुड, इंक्लिनेशन टू ईच अदर, जो सब विषय थिला पढ़ाई थी। बर्तमान पढ़ा एसजीपी 2। ऑल किंग सरेंडर टू ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर। अकबर थे कौन महान राजा। पाखे सबू राजा सरेंडर कले। अकबर जन भल राजा थिले, आउ बहुत बड़ सम्राट थिले। सी पाखे समस्त राजा जन पर जने सरेंडर कले, अधीनस्थ अधीन ही रहिले, अधीनस्थ स्वीकार कले। बट राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवार, मेवार राजा राणा प्रताप रिफ्यूज टू सरेंडर। ना मु सरेंडर करी ना। वीर जी केबे मथा नत करे ना, मथा टेकी चले। तो सी जते बड़ भल राजा हो ना कहीं, जते बड़ पावरफुल राजा हो ना कहीं, तो कौन राणा प्रताप मुंड नईले ना। बिकॉज ही इज ए हीरो, ही इज ए रियल हीरो। ही फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट अकबर। तो अकबर से बहुत युद्ध होइछि। अकबर को विशाल सैन्य, बहुत बड़ा सैन्य। तो राणा प्रताप को एत बड़ा सैन्य केबे भी हबनी, किंतु युद्ध कर स्पिरिट अच्छी, स्वाधीनतार स्वाद चाखिबार आग्रह अच्छी, नहीं स्वाधीन भाव रही आग्रह अच्छी राणा प्रताप एवं सी जड़े महान वीर। अकबर द बिगेस्ट एंड फियरेस्ट वन बीइंग द बैटल ऑफ हल्दीघाट इन 1576। 1576 गोटे युद्ध होता। तार युद्ध ना हला बैटल ऑफ हल्दीघाट। तो यही युद्धटा होता बिगेस्ट, विराट बड़ विशाल युद्ध। आ फियरसेस्ट मान सबुठ भयंकर। बुझल जमी जान जाए पर बचन न जाए, मान ये परिस्थिति कर बा मर, डू और डाए। भयंकर युद्ध थिला। सेठू कौन है राणा प्रताप निजे भी युद्ध करते, राजा ही मध्य से युद्ध करते।
Rana Pratap was seriously wounded in the battle of his horse Chetak too. Rana Pratap ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚେତକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ଉଭୟ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆକବରଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଇଏ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି ଟୁ ସେଭ୍ ରାଣା's life. ଚେତକ carried him away from the battlefield. ରାଣାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେତକ କଣ କଲା ରାଣାକୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସେଇକି ରାଣା ପ୍ରତାପ ପିଠିରେ ବସେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। from battlefield being seriously wounded itself. ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସଲି ଗଭୀର ଭାବରେ wounded ହେଇଥିଲେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ଦୁଟି ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? Read this stanza from ballad. ଗୋଟେ ballad ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କବିତାଟିଏ which describe the incident ଘଟଣା ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଘଟଣା କଣ? ପଏମଟା ଶୁଣ। one foreleg of Chetaks got caught. foreleg ମାନେ ଆମର ଆଗ ହାତ ଦିଟା କୁହାଯାଏ foreleg, ପଛ ଦିଟା ଗୋଡ ଯୋଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ hind leg। ଘୋଡାର ତ ଚାରିଟା ଗୋଡ, ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଗୋଡକୁ ଆମେ କହିବା foreleg, ଶେଷ ଦିଟା ଗୋଡକୁ ଆମେ କହିବା hind leg। ତ ସେ କଣ କଲା ତାର ଗୋଟିଏ foreleg କଣ କଟି ଯାଇଥିଲା। three leg he managed to boot. ତ ତିନିଟା ଗୋଡରେ ସେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପିଠିରେ ପକେଇକି ସେ ଦୌଡୁଛି, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡୁଛି, ଖାଲି ଦୌଡୁ ନାହିଁ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡୁଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ କେତେବେଳେ ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ଧରି ନେବେ, ତାର ବି ଜୀବନ ଯିବ, ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି, ତିନି ଗୋଡରେ ଦୌଡୁଛି। three leg he managed to boot. ବୁଟ ମାନେ ଠେଲିକି ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ରକ୍ଷା କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଲେଖିଦେଇଛି। ବୁଟ ଠେଲି ବାହାରକୁ ଆସିବା। 2 miles from his battlefield. battlefield ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ 2 ମାଇଲ ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ହବ। ସେ 2 ମାଇଲ ବା 3 କିଲୋମିଟର ସେ ଚେତକ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି, ଆଗ ଗୋଡ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜର ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କଣ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଚେତକ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁସମ୍ପର୍କ, ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଚେତକ କିପରି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆକୁ ପଢିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ହୁ ଆର୍ ଦ ମୁଘଲ ଏମ୍ପାୟର। ମୁଘଲ ଏମ୍ପାୟର ମାନେ ସମ୍ରାଟ। ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ ଜାଣିଛ, ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ ଭାରତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବାବର, ଆକବର, ହୁମାୟୁନ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତ ମୁଘଲ ଏମ୍ପାୟର କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଆକବର ୱାଜ ଦ ମୁଘଲ ଏମ୍ପାୟର। ଆକବର ଥିଲେ ମୁଘଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ। ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଏମ୍ପାୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଆକବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ of all the battles, ଯେତେ ବ୍ୟାଟଲ ମାନେ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ, ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, which one is the biggest? ସବୁଠୁ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ଦେଖ of all the battles, the battle of the ହଳଦୀଘାଟ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତମର ହେଇଥିଲା କେତେ 1576, ସେଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ୱାର। କାହିଁକି? ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ, ଭାରତର ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଥିଲା। ଯେତେ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ୟାକୁ ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ମହାନ, ସବୁଠୁ ବଡ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ।
तेणु सब लिखिन क्वेश्चन 2 पर्यंत होईची क्वेश्चन 3 रु करिया खातार सब लिखि दियो क्वेश्चन 3 देखिए क्वेश्चन 3 कौन कहूची comprehension questions question 3 when did it take place when did it take place माने बैटल ऑफ हल्दीघाट केबे हितला एना क्वेश्चन when did it take place आंसर लिखो बैटल ऑफ हल्दीघाट लिख परिबो किमा इट लिख परिबो इट तो स्टार्ट हेची इट टुक प्लेस तुम खुशी बैटल ऑफ हल्दीघाट लिखो बा इट लिखो इट टुक प्लेस केबे हितला इन 1576 1576 रे हितला 1576 ख्रीष्टाब्द रे हितला एडी तापर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 कौन कहूची हु आर wounded in the battle ए युद्ध रे को माने आघात प्राप्त हिथिले तुम जानि छ ऑलरेडी पढ़ाई सारची लिखि परिबो लिख आंसर लिख उभय उभय wounded हिथिले उभय क्षतिग्रस्त हिथिले राणा प्रताप और चेतक देख बोथ बोथ माने उभय बोथ राणा प्रताप यही भली जन राजा ता ना धरले मन भितर गर्व फुटी उठे कौन अभिमान भावधारा सृष्टि हुए राणा प्रताप एंड हिज हॉर्स बाकी क्वेश्चन लिख दब हॉर्स ना हला चेतक चेतक लिखि दियो क्वेश्चन अच्छी लिख दब वी आर wounded in the battle we are wounded in the battle means battle of Haldighati we are wounded in the battle both Rana Pratap and his horse Chetak were wounded in the battle. Next question number 5 ये 5टी क्वेश्चन अच्छी how many miles
miles? How many miles did Chetak run? Did Chetak run? केते माइल चेतक दौड़िला? Carrying Rana Pratap on his back. Carrying Rana Pratap को पिठी रे on his back बहन करी से केते माइल दौड़ on his back. घोड़ा तार निज पिठी रे, घोड़ा नुहे तो से मनुष्य रूपी घोड़ा अर्थात मनुष्यर फिलिंग ता पार अच्छी, मनुष्यर अनुभूति ता पार अच्छी. How many miles did Chetak run carrying Rana Pratap on his back? आंसर लिखी दियो. कौन लिखियो आंसर? तो चेतक स्टार्ट करो. डिड छुआ रन भार टू ही जीवो, पास्ट फॉर्म ही जीवो. देखो चेतक रेन दौड़िला केते माइल तू जानिछ? चेतक रेन 2 miles. अब क्वेश्चन लिख दो. 2 miles carrying Rana Pratap on his back. Carrying Rana Pratap on his back. देख मैंने पिठी. So Chetak ran 2 miles carrying Rana Pratap on his back. देखो क्वेश्चन 5टा क्वेश्चन थिला सरीगला एसजीपी 2 रो. तेणु जो फॉलो अप लेसन पढ़ु राणा प्रताप एंड हिज चेतक एसजीबी 1 पढ़ेइली. आज एसजीबी 2 पढ़ेइली. फिर नेक्स्ट एसजीबी 3 पढ़ेइबी. तो माने पाठ पढ़िबो, बुझिबो, प्रिपेयर करिबो, सांग मान को शेयर करिवो, लाइक आउ सब्सक्राइब मध्य करिवो. धन्यवाद.